ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। गोटे मिनिट आम माँ को नाम जप करिया। मा 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 संवेद कंठरे राधार प्रार्थना जो मैंने शिखी बोलिए। पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवन गति सकल प्रति अनुसारी
प्रतिरक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मुतु मरी मोर बोले के रखिनी हेउ इच्छा पूरण যাহা বাছি দেব মো পাই জীবন বা মরণ সুখ দুঃখ ভোগ বেদনা যাহা সুমো পাশে তুম্ভ দান বলিয়া তরে বরিনে বিহরসে গোটি গোটি তুম্ভ দান মো ঠারে দিব্য সম্পদ বহি আনিবে মো সমীপে অপরূপ আনন্দ। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तन सजाताम हे मने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः ही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आंभे माने व्रती सुन मातः ही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक सुन मातः ही भारत वर्ष आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा में मने दियो मां प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मां हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आसन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभार उसार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण रे आत्मगोपन करितला आगत से युग आगत से दिन जेते बेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मात प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतानाभे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हेउ हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड वालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतस्तरी विनाश कर गोटे भी जेपरि आम्भमानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरि हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहित रे म्रियमाण भारत आम्भमानक महत कर महत प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चिष्ट अलस भयभीत न हो।
मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार करो। आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आमवान का मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण करो। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरे संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल करो। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेतार्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत शैल नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ हुई निवास करू। मातृचरण यह ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आमवान का मध्य जग बल प्रवेश कर आमे माने हो उठबो तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवकगण कर ही वासना पूर्ण कर जंत्री हुए जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री हुए तरवारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशन हुए प्रदीप धर प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोते पाइले विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डोरे बांधि रखिबु आसमात आम्भमान का मन प्राण शरीर प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस अविसर्जन करिबु नाही आम्भमान का समग्र जीवन है निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमान का सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत है यही प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत हो प्रकाश हो। प्रकाश माँ पुस्तक तृतीय अध्याय जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध रे कवचावृत हो चलवा को चाह तेबे केवल दुईटी जिनस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संग रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा और द्वितीयटी है तुम आड़ श्रद्धा निष्ठा समर्पण गठित तुम अंतःकरण तुम श्रद्धा वा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्भ आत्महीन मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल चतुर्थीर कामना कलुषित कर रखिछि से श्रद्धार अन्नत धूमाच्छन्न शिखा सोल्लक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित हो उठे नहीं। मन रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होइछि आउ किछि आकांक्षा करो नहीं केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा करो जेपरिक से चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िवा निमित्त सतत सचेष्ट हो उठिबो आउ किछि चाह नहीं केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्य जो माने अधिकार पाइछंती जो मान को ग्रहण करा होइछि सेमानक मध्य भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और तार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह से अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य रहब एही सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोध शक्ति उपरे पूर्ण विजय तुमर आंतरिकता और तुमर समर्पण हो यथार्थ एवं संपूर्ण जेबे तुमको निजको दे देवा हुए तो निशेष रे दे दियो कौन दाबी कौन शर्त कौन कुंठित भाव रख नहीं जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननीकर हो अहंकार पाई अथवा अन्य कौन शक्ति को देवा सकाशे जेपरी आउ किछि अवशिष्ट नथिबो तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा ओ अभय सेते ही गिरइबो जदि माँ भगवती करुणा ओ अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कोन अछि जहा तुमको स्पर्श करियो बा आउ काहाकु तुम भय करियो यही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति संकट पार कर दो तांकर पूर्ण उपस्थिति यदि तुमको आवृत कर रखे तेबे निरापद तुम पथरे तुम चली जाई पारिबो कारण से पथ है मां कर ए जगत रे बा अदृश्य जगत समर हो कौन सी शत्रु शक्ति ता जते शक्तिशाली होना कहीं तुमको स्पर्श करि परिबो ना कौन सी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई परिबो ना यही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए कारण दिव्य जनकर अनुकंपा हला परमेश्वरंकर अनुमति एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यंभावी ओ अनिर्वार्य। सावित्री Canto 2, The Adoration of the Divine Mother.
Stillness absolute incommunicable meets the sea self-discovery the soul. A wall of stillness sorts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes under all that mind has known. All that the laboring senses still would wave, prolonging an image on reality. Self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left. Only the nameless without space and time. Abolished is the burning need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's measure and self's power? On what dead bank on the eternal's road? One was within thee who was self unworld. What hast thou done for its purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou comest to do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done, only the everlasting know is near, and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes? And immortality in the secret heart, the voice that chants to the creator of fire, the symbol Om, the great ascending word, the breeze between the rapture and the calm, the fashion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves the golden peak of things. This too is truth at the mystic fount of life. A black veil has been lifted, we have seen the mighty shadow of the omniscient Lord, but who has lifted up the veil of light and who has seen the body of the King. The mystery of God's birth and acts remains, living unbroken the last chapter still, unsolved the riddles of the unfinished play. The cursing player laughs within his mask, and still the lust inviolate secret hides behind the human glory of a form, behind the gold eidolon of a name. A large white lane has figured as a goal, but far beyond the ineffable suntrack's blaze, what seemed the source and end was a wide gate. A last bare step into eternity. An eye has opened upon timelessness. Infinity takes back the forms it gave and thoughts for, and through God's darkness and its naked light. His million rays return into the sun. There is a zero sign of the supreme. Nature left nude and still uncovers God. But in your grandiose nothingness, all is there. When our strong garbs are torn away from us, the soul's ignorance is slain, but not the soul. The zero covers an immortal face. A high and blank negation is not all. A huge extinction is not God's last word. Life's ultimate sense, the close of being scared. The meaning of this great mysterious world in absolute silence lives an absolute power. Awaking, it can wake the transbound soul, and in the ray reveal the parent sun. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant face. Here to fulfill himself was God's desire. Here to fulfill himself was God's desire. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karname Ma, Param Prabhu Sri Aravinda, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଷୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଇଏ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରର କିଛି ବିକାଶ ହୁଏ, ଚେତନାର ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ଉତ୍କ୍ରମଣ କରିବା ବା ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠେଇ ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅବତାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅବତାର ହେଇକି ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍
पृथ्वी से जेहेतु निजक पूर्ण रूप से प्रकाश कर संकल्प रखिंट तेणु से पृथ्वी को प्रस्तुत करा तेणु ये अवतार पुरुष मैंने आसी संसार में से प्रकार एक कार्यधारा को निभे बर्तमान माँ श्रीरंद आसि पूर्णतार कार्य हो अर्थात सबकि भितर दिव्यता परिप्रकाश हो जो भगवान सकल सृष्टि भितर से निजक लुकायित कर रखी बर्तमान से भगवान निजक प्रकाश करेंगे सृष्टि आम जहाँ जहाँ सब देखुचे से सृष्टि भितर सबुरी भितर से निजे अच्छा चेतना अच्छी एवं बर्तमान से संगुप्त होता अवस्था निजक प्रकाश करेंगे ये कार्य को तुलेवाई आदिमाता आद्याशक्ति दिव्य जननी श्रीमान रूप एवं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमानंदमय से होते परम प्रभु श्री अरविंद होकर आस तेणु जहाँ को आम कृष्ण बोली कहचे जहाँ को आम राम बोली कहचे सी श्री अरविंद कहीं से समय रामचंद्र समय नैतिकतार आदर्श किसी कार्यधारा हबार थिला मानव चेतना नीति नियम भीतर रही निजक एक श्रृंखलित भाव में कार्य कर प्रभु श्री रामचंद्र नैतिकतार आदर्श होकर आसिले किंतु श्री अरविंद से कार्य को तुले श्रीराम रूप कि जेहेतु पृथ्वी को अतिमान से आसी नाला तेणु श्रीरामचंद्र जिते शरद त्याग कले संसार विदाय नेले ता सहित से नैतिकता आजिकल कड़े पलैला बर्तमान तापर आनंदमय प्रेममय भाव को प्रकाश करने प्रभु निजे श्रीकृष्ण रूप में आसिले एवं श्रीकृष्ण रूप में आसी आनंदमय प्रभाव दिव्य प्रेमर प्रभाव या से संसार प्रतिष्ठा कले किंतु देखाला पृथ्वी ताकू धर रखा समर्थ होनी कारण अतिमानस पृथ्वी कार्यकारी होनी तेणु श्रीकृष्ण चलीगला से कुआड़े गला से आनंदमय भाव कुआड़े गला से प्रेम भाव बर्तमान खाली आतंकराज हिंसा अराजकता मिथ्या असत चलती किंतु वर्तमान हाँ बर्तमान से कथा तार कारण हूँ जहा किछि पृथ्वी रे अच्छी ताको बाहर करा भितर जमी गोटे बोतल भितर पवन अच्छी आमे ताको नहीं गोटे पानी कुंडरे बुड़ेवा भड़बड़ भड़बड़ की भड़का बाहर ये भड़का हूँ कौन ना फांका बोतल बोले आम जहाँ कहे ता भितर पवन अच्छी जेतिकी मात्रा रे पानी ता भितर को प्रवेश करिवो सेतिकी अंश को थिवा पवन को से कौन करे ना बाहर करिवो तो ये जो पवन जल को फुटे जेहेतु बाहर तेणु से भड़का तैयारी कर ठीक से ही भली माँ श्री अरविंदर जो प्रभाव बर्तमान पृथ्वी रे काम करिया फल रे पृथ्वी रे जो अज्ञानता थिला मिथ्या थिला असत्य थिला ये सबुरा बर्तमान बाहर ये से पवन बर्तमान पानी पशिगला बोतल भितर पवन को से जबरदस्त बाहर कर अतिमानस सत्य चेतना पृथ्वीर भित्तिभूमि रे अलरेडी प्रतिष्ठित हो गला 1956 फेब्रुआरी 29 तारिख रे ये घटनाटी घटी तेणु 1956 पर ठारू ये पृथ्वी से पुरातन पृथ्वी नुहे ये से नूतन पृथ्वी श्रीरंद यहाँ लिखिं माँ कहते ओ लॉर्ड thou hast willed I execute a new light breaks upon the earth and a new world is born things that were promised are fulfilled अर्थ पृथ्वी रे आगुरु अनेक किछि प्रतिश्रुत होइक रहितला माँ कहते ओ लॉर्ड thou hast willed हे प्रभु तमे जहाँ संकल्प करिछ मु ताहाको कार्यकारी करैछि एवं गोटे नूतन ज्योति पृथ्वी रे प्रकाशित होइछि एवं गोटे नुआ जगत ये पृथ्वी रे तैयारी होइछि जो नुआ जगत पृथ्वी रे तैयारी होइछि तेणु से नुआ जगत प्रभाव रे आगुरु जहाँ सब किछि प्रतिश्रुति होइक रहितला वर्तमान से जीवंत हो सारी 24 एप्रिल 1956 मसीह माँ गोटे बाणी देले से बाणी रे कहले द मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रामेंटल अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस ए लिविंग फैक्ट ए रियलिटी इट इज एट वर्क हियर
One day will come when the most blind, the most unconscious, even the most unwilling shall be obliged to recognize it. तार अर्थ होची पृथ्वी पृष्ठरे अतिमानसर अभिव्यक्ति वर्तमान प्रतिश्रुति होई रही नाही। ये वर्तमान जीवंत हो सारी, वास्तव हो सारी। वर्तमान से कार्यरत अवस्था जेहेतु वर्तमान अतिमानस कार्यरत अवस्था अच्छी, एमती एक दिन आसी पहुंचब जिते कि आम कहे निहाती अंध व्यक्ति जे कि दुनिया जापारूनी बोली जहाँ कहे, अर्थात ता भीतर सत्यटा गोटा से जापारूनी, मिथ्यार प्रभाव भीतर एत बसीभूत अज्ञान से अज्ञान रूपक मनुष्य मान अंध बोली कहुई। से निहाती परिवर्तन विमुख व्यक्ति जो माने परिवर्तन को चाहूना विमुख हो मु जहाँ अच्छी ठीक अच्छी मोर बदलिया दरकार ना, ये भावधारा को लेकिन जो मैंने बचुंट से मोस्ट अनविलिंग्स एंड मोस्ट अनकॉन्शियस, निहाती अचेतनशील व्यक्ति। संसार अनेक अचेतनशील व्यक्ति अच्छा जो मैंने निज विषय जानते, भगवान कृपार जो सबकि संभव होची से कथा अनुध्यान करें, जीवन में केवल भगवान को गुरुत्व देना से पशुवत जीवन बंचती, खाई पी अयस आराम कर जीवन को बीते देइचंती। जो जीवन टी भगवान उद्दिष्ट होता भगवान को संसार पृष्ठ खोजा एवं सेवा कार्य निज जीवन को नियोजित करवा से जीवन सार्थक हम ताको से सचेतन होना जानना। तो से निहाती अचेतनशील व्यक्ति, तो निहाती अज्ञान व्यक्ति, निहाती परिवर्तन विमुख व्यक्ति, निहाती अचेतनशील व्यक्ति माने ये शक्तिर प्रभाव एमती मात्रा वर्तमान काम करुच्ची से माने ग्रहण करने बाध्य हेबे, शाल बी ओब्लाइज टू रिकॉग्नाइज इट। ये शक्ति को से चिन्हिया बाध्य हेबे। तेणु से शक्तिर चापा व्यतीत आउ कौन सी अलग प्रभाव द्वारा बसीभूत हो पारे। एकमात्र अतिमानस रूपांतरकाणी शक्ति आम समस्त को अधिकार करिवो। एपरिक अवचेतन और निश्चेतना भितर तार क्रिया हम, व्यक्तिर अहंकार भितर तार क्रिया हम, कौन सी किसी को से बाद दबनी। तार स्वरूप हूँ सत्य चेतना, तार गतिधारा अच्छी व्यक्ति सत्य आरंभ करी परम सत्य पर्यंत। अतिमानस भितर जेहेतु दिव्य जीवन अच्छी तेणु सबकि भितर को से प्रवेश करिवो एवं ये जो बॉडी वर्तमान आमर नष्ट हो जाउची, जेतेबेले ए शरीर प्रत्येक कोषाणु भितर से अतिमानस प्रवेश करिवो एवं रक्त कणिका भितर से दिव्य चेतनार कणिका परिणत हम। ए दिव्य चेतनार कणिकार ए शरीर दिव्य शरीर हम एवं दिव्य शरीर से दिव्य को ही केवल स्मरण करिवो। बर्तमान यही कार्यधारा को माँ तुलाउछंदी, किंतु जेहेतु माँ कार्य करुछंदी को माने परिवर्तन हेबे से माँ बाछुछंदी। तेणु जो माने माँ प्रति जेतिकी उन्मुक्त हेले तांकर कृपार निकटतर हेउछंदी, तांको उपस्थिति को जेते अनुभव करुछंदी से माने से कृपार अधिकारी होउछंदी। तेबे असल कथाटी हला माँ का कृपा व्यतीत आमे संसार रे केबे भी परिवर्तन हो पारिबा नाही। जे ए माँ का शक्ति प्रति माँ का कृपा प्रति उन्मुक्त हम सी केवल बदलिव। को जुगुरु मनीष पूजा करी करी आसीची, कौन कर पूजा माध्यम से अन्य को ब्लैकमेलिंग कर लांच जाची, मु तुमको चिकेन देवी, मु तुमको मटन देवी, मु तुमको नड़िया 108 देवी, मु तुमको भोग देवी, मु मोर या तेटा पाली ओषा करी व्रत करी कंडीशन बार्गेनिंग चलती पूरा। तेणु ये करी तार जो तुच्छ कामना को चरितार्थ करी। आज्ञा तेणु जेहेतु मनुष्य बर्तमान से एक पर्याय दे जाऊँगी एपर्यंत ता भीतर यथार्थ ज्ञान उद्रेक हेनी। तेणु संसार रे किए कौ दिन बदल सेटा किसी कहुपर किंतु समस्त बदलियार सुजोग अच्छी। माँ जड़े जदि परिवर्तन न रही जाए माँ का कार्य संपूर्ण होनी, माँ से जन को बदल रूपांतर करेंगे। तेणु रूपांतर हवाटा निश्चित हो जाए। माँ पृथ्वी पृष्ठ को आगमनीटा प्रमाणित कर देछि जे ए पृथ्वी रे अंधकार दूर हम, आलोक रूपांतर हम, परम चेतना निश्चित राजत्व करिवो एवं सबकि दिव्यमय हम। तेणु जेहेतु सबकि दिव्यमय हवाटा निश्चित होइछि
ତେଣୁ କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଦଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆସିନି। ସେ ସମୟ ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ସେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆସିନି ସେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲି କାମ କଲେ ତାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କୃପାମୟ। ମା କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତିନି ହେଲା, ମା କୃପା କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇଛୁ, ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ, ଆମର ଯେତେ ଖରାପ ବି ଥାଉ, ଯେତେ ବଦଗୁଣ ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳେଇବେ। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ସିନସିୟର, I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary। ତମେ ଖାଲି ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ, ତମର 1000 ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ 1000 ବାର ସଂଶୋଧନ କରିଦେବି। ମା ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇନାହୁଁ ବୋଲି କୃପାକୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସିନସିୟର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, କାମରେ ସିନସିୟର ହେଇଛି ବୋଲି କାମଟା ଭଲ ହଉଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରୋଷେଇରେ ସିନସିୟର ହେଇଛି ବୋଲି ରୋଷେଇ ପୁରା ଟିପଟପ୍ ହଉଛି। ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ଚାଷ ସିନସିୟରଲି କରୁଛି ବୋଲି ମୋ ବିଲରେ ଭଲ ଫସଲ ଫଳୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସିନସିୟର କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସିନସିୟର କହିଲେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା। ଯଦିବା ମୁଁ ସେଟା କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯଦି କରୁଛି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଦଉଛି, ଭୁଲ ଭାଲ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରିଛି? କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ? ମଣିଷ ଯୋଉଦିନ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ବା ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସୂତ୍ର ମା ଦେଲେ, ତମେ କେବେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସଦବସ୍ତୁ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିନ ତିଆରି ହବ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲି ଏଟା ମୋର ବୋଲି, ମୁଁ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ମାଙ୍କର ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମୂର୍ଖ ନା ଜ୍ଞାନୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ମୋର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ବି ମୋର ଚାକିରି ନାହିଁ, କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତେ କଣ କରିବେ? କହିଲେ ତମେ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ଆସିନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ଚାକିରି କରିବ, ଘର ଦ୍ୱାର କମେଇବ, ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆସିନ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କାମଟା କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏଟା ମନେ ରଖ। ତମେ ଯୋଉ କାମଟା କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଟା କରିପାରିବନି। ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତମର ହବନି। ତମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ପ୍ରସାର କରିବ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତମେ ଯନ୍ତ୍ର ହବ। ଏଇଭଳି କଥା ପାଇଁ, ଏକ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛ। ଆଉ ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ଚାକିରି ଚାକିରି? ତମ ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ତମେ ଆସିନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସେଭଳି କୋଉ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ କୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପାଠ ଜୋର କଲେ ଆଜି ହଉ ବା କାଲି ହଉ କି ଓଜନ ହଉ କି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ମହାସଂଘଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ମହାସଂଘଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବଦଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଏଟା ସିଓର। କିନ୍ତୁ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛି, ତା ଯେତେ ପାଖାପାଖି ହେବି ସେ ଉଷ୍ମତାକୁ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବି, ନିଆଁର ଉଷ୍ମତା ମତେ ଅନୁଭବ ହବନି। ଶୀତ ଦିନରେ ନିଆଁ ମେଞ୍ଚେ ଜାଳି ଦେଇ ତା ଚାରିପଟେ ବେଢିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ପାଖରେ ବସୁଛି ତାକୁ ନିଆଁ ସେତେ କାଟୁଛି, ଯିଏ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ତାର ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ କୃପାର ପାଖାପାଖି ଯିଏ ହବ, ମାଙ୍କ କୃପାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇପାରୁନୁ।
ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଓପନ ଟୁୱାର୍ଡସ ହର ହେଲ୍ପ। ଦିଟା କଥା କଣ କୁହାହେଲା? ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଣ୍ଡ ଓପନ ଟୁୱାର୍ଡସ ହର ହେଲ୍ପ, ଏଇ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଡାକିନୁ। ସତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, କିଏ ଆଉ ଡାକୁନି ଆଜିକାଲି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଡାକିବା ଅର୍ଥ କଣ? ସେଠି କୌଣସି କପଟତା ନଥିବ, ଛଳନା ନଥିବ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ତମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବିନି, ତମ ଫଟୋ ରଖିବିନି, ତମକୁ ପୂଜା କରିବିନି, ତମ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି ସଂସାରରେ, ଯାଅ କଣ କରିବ କର, ତମେ ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଆ ଦେବି। ଭଗବାନ ସହିତ ଗୋଟେ ମୂଳଚାଲ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଭାବରେ କଣ ରଖିଛୁ? ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ କଣ୍ଡିସନ, ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛୁ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ କି? ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ସିଏ ମତେ କଣ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋର ଦରକାର ସିଏ ମତେ କଣ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛୁ କି? ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଚାର ଡବା ଦେଲେ। କହିଲେ ମା ଆଚାର ଡବା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି, ମୋର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରିନି, ମାଗିନି। କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଚାର ଦେଲି, ତୁ ଆଚାର ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚାରଟା ଖାଇବୁ ନିହାତି ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ ନା ନାହିଁ? କହିଲା ଏମିତି ତ ମନେ ପକଉଛି, ହେଲେ ଆଚାର ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ତୋର ମନେ ପଡିବାଟା ହବ ନା ନାହିଁ? ଆଚାରଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଉ ନିହାତି ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ମୁଁ ଆଚାର ଯେ ଭଲ ପାଏ ଏ କଥା ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ଭଲ ପାଏ ସେଟା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କୋଉ ଗାତ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଛି, କଣ ଆମେ ନେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ? ଗଛରେ ଫଳ ଫଳୁଛି, ଆମେ କଣ ଫଳ ଫଳେଇଥିଲୁ? ତେଣୁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ଏତେ ଯୋଉ ମେହନତ କରୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ କାମ? ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? ହେଇଛି। ଏବେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି, ତ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ? ଯଦି ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ବଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଭଗବାନ ନେଇଥିବେ। ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛୁ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ। କେବେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ମୁଁ ସଂସାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, କେବେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଉ ଆମର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂରେଇ ଧନୀଶାଳୀ ହେବି। ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କୋଉଥିପାଇଁ? ତା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲା? ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ହବା ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା, କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାନି। ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଘେରିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଶିଖିବା। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମେ କିଏ କୃତଜ୍ଞ ହଉଛୁ? ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଇପାରୁଛୁ? ଖୁସି ରହିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇବା। ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମତେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଲେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହବ, ଦିଅନ୍ତିନି। ପୂର୍ବରୁ ଦେବେନି କି ପରେ ବି ଦେବେନି, ଯୋଉ ସମୟ ଦରକାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମତେ ସେଇଟା ଦିଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାଗୁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ବି କୃପା। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ?
आम कहीपर एटा ग्यारंटी देपर एटा मो भल हम बोली केवे नुह सेटा आम परवर्ती पर्यायर असुविधा तैयारी कर भगवान एटा जानते बोली दौना तेणु केते कथार भगवान मना भी करती जड़े बाहर आसिले श्रीरंग को चिठी देले मते श्रीरंग एक्सेप्ट करंतु मु कृपा करी टिके मते एक्सेप्ट करंतु बारंबार देले चिठी बारंबार श्रीरंग कौन सी रिप्लाई दौना कहले ना ये श्री अरविंद सहित डायरेक्ट कंटाक्ट होनी चिठी पत्र होने से बोधे मो कथा गुरुत्व दौना धरिया क्या जन को तेणु पाखापाखि जो मैंने अच्छा साधक नलिंदा भाई लोक सेक्रेटरी रहिले माध्यम कहले जान श्रीरंग कहे मत कृपा कर एक्सेप्ट करेंगे मुझे थर चिठी देली किसी रिप्लाई दौना सेठू सी गले से व्यक्ति आपन को बहुत थर चिठी देले आपन तार किसी रिप्लाई दौना आ कृपा करी एक्सेप्ट कर दियंतु श्रीरंग कहले जाओ तुम कहीदेव कृपा करी मुझे मना कली एक्सेप्ट करूनी कृपा करी मुझे एक्सेप्ट करूनी कह कौन ये कथा कृपा करी मत एक्सेप्ट करूना मु तो भाव मत एक्सेप्ट कले कृपा है बोली कृपा कराई एक्सेप्ट देनी कहीं कहले देख तुम बर्तमान जो स्टेट अच्छ जो स्थिति अच्छ चेतना तुम जो स्थिति अच्छ तुमको यदि एक्सेप्ट करा तुम चापा सही पार क्या भगवान कृपा गोटे बिंदु बहुत किसी कर दिए गोटे बुंद आनंद ए ड्रॉप ऑफ आनंद आमको बहुत किसी आनदब आम सही पार तो आम तो टिके सफलता आसीगला आम बेहोश हो जाऊँ जन लोकर लटरी टिकेट बाजिला कोटी टका सांग जानला लटरी टिकेट बाजि कोटी टका एटा तो कोटी टका कर हार्ट अटैक तेणु बढ़े पड़ो कैपेसिटी बढ़े पड़ो से कौन कले साइकोलॉजिस्ट डाकिले कहले कैपेसिटी बढ़ेले तार मो सांगर बाची एना हठात कोटी टका बाची बोली कही दिया हार्ट अटैक हो बढ़े चेष्टा कले डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट अच्छा तुमको 100 टका दिए जो तुम कौन कर मोर भंगा 20 घटा अच्छी रिपेयर करदेवी 500 टका देले कौन कर मो देखुच मोर गोटे रिक्शा अच्छी धदड़ा हो मोर मोर डेली गुजरान माध्यम रिक्शा चलैले पैसा पाऊँ से बचुची भल ग्रीसिंग फिसिंग करदेवी खर्च हम 1000 टका पाइले कौन हम लोकटा दौनी खाली मत बढ़े बढ़े चलती खाली कोई एटा हेल्ले कौन हम 100 देले कौन 5 देले कौन 1000 दौ तो ना शेष में बढ़े बढ़े क्या कले 1,00,000 टका कौन आ मु तुमको देदेवी जो साइकोलॉजिस्ट तार कैपेसिटी बढ़ाऊले हठात जो कोटी टका कथा कही कहले मु तुमको देदेवी ये कोटी टका नहीं कौन से हार्ट अटैक होगा साइकोलॉजिस्ट हार्ट अटैक क्या मनीष एति सफलता से सही पार आनंद तो आहरी ताठू कौ गुण के अधिका तेणु भगवान कौन करती आग आमर सामर्थ्य को बढ़ाती सामर्थ्य को ग्रहण कर जो सामर्थ्य ताकू आग बढ़ाती है तेणु कौ मध्यम बढ़ाती किए कौ प्रकार भाव तैयारी हम तेणु ताको धर आम गहना गोटे बनवा सुना नहीं गले सी तो मेल्ट करदेव तार बाड़े 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 छाँचरे पकई तरल गोटे गहना तैयारी आ सी जो प्रहार गुड़ाक दब सुना दिख मत कौन एत बाड़ौचु से सुना गहना हो पार से आम मनीष जदि डिवाइन ब्लो न खाइबा डिवाइन ब्लो कौन दिव्य प्रहार जदि दिव्य प्रहार न खाइबा ताले तैयारी पारे कि तेणु प्रत्येक व्यक्ति कृपा तो निश्चित अच्छी समस्त समान आहार दिखाई क्या कम बेसी दिया होनी यदि कम बेसी दिया होनी समस्त समान आहार दिया होची किंतु रिसीव कर कैपेसिटी आम समस्त समान नहीं कारण सेमती तैयारी हेनु तेणु प्रत्येक को भिन्न भिन्न अवस्था माध्यम दे परिस्थिति माध्यम दे घात प्रतिघात माध्यम दे अनेक को तैयारी करा जाए से भगवत कृपा से लाभ करने तैयारी हम ता माध्यम वाला
विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात को से फेस करिवो, अनेक प्रकार दुख जंत्रणापूर्ण परिवेश भितर से रहिवो, सेथुरे से किछि एक्सपीरियंस नबो शिखिवो, तापर से तैयारी हो। तो यही अवस्थाटा माँ तो डायरेक्ट करिवे नहीं, से विरोध शक्ति मानक दे देइछन्ति। तो मते जे डाकिला तमे ताको तैयारी कराओ, विरोध शक्ति मान ठीक अच्छे आम कम हटा तैयारी। तेणु विरोध शक्ति मैंने कौन करती, माँ को इच्छा को कैरी आउट करती, अर्थात माँ को जी डाक से विरोध शक्ति माने नाना प्रकार परीक्षा पकेबे। गोटे कारीगर गोटे पत्थर पाइला, पत्थर मूर्ति तैयारी करे से, ता मन भारी खुशी होगा, जा हो पत्थर खंडे पाइली माने मैं गोटे बढ़िया मूर्ति बनैबी, दीटा हम बड़ बड़ पत्थर तो दीटा हम। तेणु से काटिला, काटिकी दी खंड कला, दीटा मूर्ति बनैब, तार जो मूर्ति सेपटा जी ताकू रखी बाकी तो से काटिक फोड़ दो। तेणु जो निहाण मुगर पहाड़ काटुची प्रथम मूर्ति को तो निहार मुगर पहाड़ गुड़ा बाड़ौची से पत्थरटा फाटीगला। हे एत बढ़िया पत्थरटा फाटीगला, कौन करिया, तो मूर्ति हो पार। हौ एटा मंदिर दुआरे रखिदबा। जे से भगवान में उद्दिष्ट होकर आसीला ता भावना रखी मूर्ति बन पूजा पाइब सी, तेणु से मंदिर सामने था समस्ते तापर पाद देकी जी। भल पत्थरटा कहीं भगड़िया फाटी जाइए ना, आ तो किसी तेना दुआर रखिदेला। मंदिर भर जाए जो दुआरटा से दुआर रखिदेला। बर्तमान सेकेंड पत्थरटा को से बाड़े आरंभ कला, ये तो बाड़ौची सेमती प्रहार दिया ए पत्थर फाटी नहीं, सुंदर मूर्तिटे होगला। तापर तो आस्थान रखाला, पूजा आरंभ होगला, समस्त मुंड लगे प्रणाम कले, धूप देले, चंदन देले, सिंदूर देले, अगर देले, तुलसी पत्र देले, बेलपत्र देले, केते केते कथा हला। नना आसला पूजा कला, के गोड़ मारी पार ना कि सही पत्थर आउ खंडे कौटी अच्छी दुआरे अच्छी। दुआरे लोक मैंने कौन कर पादरे दली चकटी पलाऊँ। राति दीटा एक पत्थर कथा हेले, तू तो जी मु तो से देख ना मत के कादुआ भाया दली चकटी पलाऊँ। देख तू तो पूरा आस्थान बस जाइए पूरा, तो लोके के मुंड मार्च पचे मैंने गोड़ मारी पार ना इमती है केमी। तेणु आस्थान पूजा पाता पत्थर मूर्ति कहला जो शिल्पी तो बनाऊला तू प्रहार गुड़ाक सहलुनि कौन पाई, फाटीगलु कौन पाई। मु सहिली बोली मूर्ति ठाकुर हो पूजा पाऊँ, तू से सही था तू भी ठाकुर होता, तू कोटी गोटे पूजा पाऊँ, तू सहलु नहीं, प्रतिवाद कलु, फाटिलु। मनीष ठीक से कौन टे तार असुविधा है से भगवान को दायी कर मोर निष्ठुर हो गल, मो प्रार्थना शुणल नहीं, निदारुण भाव तुम देखेल, मु कौन अन्याय कली, तुम तो डेली डाकिली, तापर मत एत कष्ट दल, जी तुमको डाकू नहीं, तुम तो बहुत बढ़िया बढ़िया आनंद भीतर रखीच। श्री अरविंद शाशु थे श्री अरविंद कहले भगवान गोटे विचित्र लीला। कौन विचित्र लीला, जी न डाकुची सी बहुत खुशी अच्छी, जी भगवान डाकुची पूरा दुख पाऊँची। यहाँ गोटे भगवान केमी काल्कुलेसन। श्री अरविंद गोटे इनसीडेंट गोटे घटना कहीकि बुझेले, डायरेक्ट उत्तरटा देले। तो ठीक तमर जमी प्रश्न आउ जड़े से प्रश्न करुला, देख से धनी लोक दिने भगवान डाकुनी, तार तो खाली गाई गोरु बढ़ी चलती, जमी बाड़ी बढ़ी चलती, लोक बाक सब बढ़ी चलती, संपत्ति बढ़ी चलती, दिने तो से तुमको डाकिनी भगवान। अच्छा मु तुमको भगवान डाकू, भगवान 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 हूँ, मत एत कष्ट कहीं दौच। जड़े ये प्रकार प्रश्न कले, तार तुम नहीं देखाला छद्मवेश गले, कहूल ना ये धनी लोक बहुत खुशी अच्छी बोली, जमींदार लोक भारी खुशी अच्छी, देख फुल टेंशन अच्छी, खाई पार देख लो नाड़ा खाई पारे, डरुची काले मो खाइबार किए विष मिसे डर रातिर शोई पार देख लो, तो मूषाटा खड़खाड़ कर निद धड़धाड़ भांगी जाऊँ, कुकुरटा भुकी देने से निद भांगी जाऊँ, गेटा जब कोटी खड़खाड़ है
ତା ନିଦ ଛାଡେ ଚୋର ପଶିଲେ କି ରେ କାଳେ ଚୋର ପଶିଲେ କି ଭୟରେ ଭଟ ଭଟ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେ କୋଉ ଶୋଇପାରୁଛି ହେଲେ ଖାଉଛି କାଳେ ମୋ ଖାଇବାରେ କିଏ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ନିଶା ଦେଇଥିବ କି ଅନ୍ୟ କଣ କରିଥିବ ଚାବି କାର୍ଡ ନେଇକି ଚୋରି କରିବ ଡରିକିରି ଖାଉଛି ସେ ଆଗ ଦଉଛି କୁକୁର ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦଉଛି ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି କି ଯଦି କିଛି ନହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଗେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଇଏ ବଞ୍ଚୁଛି ତା ପୁଅ ଦେଖ ମଦ ପିଇ କେମିତି ମାତାଲି ହେଇକି ଗଡୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତା ଝିଅ ଦେଖ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଏଇଥିରେ କହୁଛ ସେ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କଣ ଆଜି ଜାଣିଗଲି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଗାଈଟିଏ କେବଳ ଅଛି ସେ ଗାଈଟା କ୍ଷୀର ଦିଏ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ତେଲ ସୌଦା ଆଣନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣେ ବଜାର ବିକ୍ରି କରେ ଆଉ ଗାଈ ଯାହା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଏ ଏଥିରେ ତା କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଛୁଆ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଜଗିକି ଅଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଖାଇବ ଛୁଆ 2ଟା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି କହି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ସେ କହିଲା ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜି ଆସିକି ନିଜେ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ବରଂ ମୁଁ ନ ଖାଇବି ଯାହା ଅଛି ଖାଇବା ଦେଇଦେବି ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସତକ ଦେଇଦେଲା ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଶାଗ ମାର୍ଶ କରି ଆଣିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଥିଲା ଦେଇଦେଲା ସେଦିନ କ୍ଷୀରଟା ବିକ୍ରି କରିନଥିଲା ସେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଭୋଜନଟିଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପେଟରେ ଥାପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ତମ ଘରଟା ପୋଡ଼ିଯାଉ ତମ ଗାଈଟା ମରିଯାଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟେନସନ ବଢିଲା କହିଲେ କଣ କଣ ତା ଘର ପୋଡ଼ିଯିବ ଗାଈ ମରିଯିବ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କହିଲା ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଘର ଆଉ ଗାଈ ସେ ଆସକ୍ତିଟା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେ ପୁରାପୁରି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ରାତି ପାଇଲେ କଣ ଖାଇବ ମତେ ଡାକିବ କୋଉଠି ରହିବ ମତେ ଡାକିବ ତାର ଏଭ୍ରି କାମରେ ସେ ମତେ ହିଁ ଲୋଡ଼ିବ ତେଣୁ କିଏ ମୋ ନିକଟତର କୁହ କାହିଁକିନା ଏଇ ଲୋକଟା ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଦିନେ କେବେ ଡାକିଛି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତମର 2 ମହଲା କୋଠାଟା 4 ମହଲା କୋଠା ହଉ ସମ୍ପତ୍ତି 10 ଗୁଣ ବଢିଯାଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଯିବ 2 ମହଲା କୋଠା 4 ମହଲା କୋଠା ହେଇଯିବ ଅହଙ୍କାରଟା ବଢିବ ନା ନାଇଁ ଅହଙ୍କାରଟା ବଢିଲେ ସେ 4 ମହଲା କୋଠରେ ଯଦି ଖସିଲା ଏକାଥରେ ମରିବ 2 ମହଲା କୋଠରେ ଖସିଲେ ହୁଏତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ମରିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ କିନ୍ତୁ 4 ମହଲା କୋଠରେ ଖସିଲେ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ତା ଅହଙ୍କାର ସେମିତି ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତା ବିନାଶର ବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ତାର ମୁକ୍ତିର ବାଟ କରାହେଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଡାକିବ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ତା ଜୀବନକୁ ସେ ସାର୍ଥକ କରିବ ତେଣୁ କୃପା କାହାକୁ ହେଇଛି କୁହ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା ଭଗବାନ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତିନି କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି କୃପାକୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ବୀରଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି ସେମାନେ କାରିଗର ବନେଇବେ ତେଣୁ କେତେ କଥାରେ ମନା ବି ହୁଏ କାହାକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେଟା ଦିଆଯାଏନି ଆଚ୍ଛା ଗୁଣ୍ଡଚୁମୁଷା ସେତୁ ବନ୍ଧରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତା ପିଠି କାଉଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କଣ ତାର ଯୋଉ ଟିକେ ଯୋଉ ଓଦା ହେଇଯାଉଥିଲା ବାଲିରେ ଘଷି ଯାଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଲି ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି କଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ତା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କଣ କଲେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି ତା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଥିଲେ ହନୁମାନ ଏତେ ଏମିତି କାମ କଲା ପଥର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଟେକିକି ନେଇଆଇଲା କାହିଁ ତୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେତିକି ଅଛି ତ ପଚାରିଥିଲେ କି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭିତର ଭାବ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ ସେଇ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନୋଭାବକୁ ଯଦି ବଦଳେଇ ପାରିଲେ ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଯଦି ଆମେ ରହିପାରିଲେ ତାହେଲେ କୃପା କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା କଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛି ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ଅନୁଭବ ରହିବା ଦରକାର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ବୋଲି
जेहेतु मनुष्य को सृष्टि कराई भगवान को से खोज संसार भितर कोठी खोज सबु जगह से अच्छा जेहेतु सबु जगह से अच्छा निज भितर अच्छा ना ना निज भितर आगे से स्टार्ट करू किंतु निज भितर को से न खोजी अन्य आड़े जाऊँ खोजापी ये अज्ञानता काम कर भगवान का कृपा तो काम कर निश्चित किंतु जो द्रौपदी कौन करते भगवान डाकिले सहायता मिलला केतले मिलला दुशासन तले टाणुचंदी व्यवस्था करुचंदी तो जान दुशासन मत एटू कौन नौ मो बायोडाटा जान तो मुंड गरम हो जान तो 5 स्वामी मोर जनक आदि गोटे गोटे मुथा मारे तू भूई रे पोती हो तू कौन भावुचु मत इगो टे काम करूला है तेणु जेहेतु भीतर गोटे इगो काम कर मोर 5 स्वामी कौन भावुचु तू कौन दुर्बलिया भावुचु ना कौन मोर उठे नहीं जाऊ तथापि नहीं गले कहले हौ ठीक अच्छे 5 स्वामी सहायता लोड़े बर्तमान 5 स्वामी जेहेतु जुआ खेल हारी मुंड समस्त तलू हाँ है एम विष्णु अच्छा गुरु गुरुजन मैंने अच्छा से कौन मो अन्याय करेंगे कि करें तापर से आड़ू सहायता खोजिले मिललानी तापर निजे चेष्टा कले हो पारानी कहले प्रभु मत रक्षा कर कृष्ण कहे तू आ मु कौन अलग कि अज्ञान भाव प्रेयर करुच्ची हाँ आउ टे ज्ञान तार दरकार अच्छे ज्ञान को आउ टे खोजा दरकार कृपाटा कम कर अज्ञानता प्रेयरटा सिंसियर हो पार नहीं शेष कहले प्रभु तुम्हें तुमको रक्षा कर ये अनुभव है सी आ भगवान हो एक अभिन्न मोर ये इज्जत जाऊँच अर्थ एटा भगवान को इज्जत जाऊँ तेणु प्रभु तुम आनिक तुम निज इज्जत रक्षा कर बास साहय आसीगला जिते भगवान आम एक अभिन्न अनुभव हम कृपा से काम कर कृपाटा आगुरी देले आम बुझीपारे आम बोझ हम अज्ञानता भाव तार कार्य हम पर देले काम लगे जो समय दरकार जी दरकार कृपाटा ठीक से बेले आस तेणु ये कृपा पायापी आउ गोटे बड़ कथा अच्छी से समर्पण भाव समर्पण माने कौन द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन ये सरेंडर माउथरे कहूँ द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ आम गोटे सिद्धांत नवा आम जीवन दायित्व को भगवान का हाथ टेकीदेवार जो निष्पत्ति अर्थात मो जीवन कथाटा भगवान बुझे विवेकानंद रामकृष्ण कहले मोर अर्थर आवश्यक अच्छे आज दक्षिणा काली कह काली पार कह से गले अर्थ परिवार बर्तमान बहुत संकट अच्छी पैसा दरकार धन कथा मांगे को जाए मागिले ज्ञान कौन है मोर तो मन पड़ा ज्ञान मागिदेली जा जा आउ थे जा आउ थे गले पुणी से समान दशा है कौन है ना मोर तो ज्ञान बाहरी पड़े घोषी घोषी क्या जाऊनु कि बाट सारा कहीकि क्या जा बाट सारा कहीकि क्या गले जमी काली को देखी कुआड़े कुआड़े चेतना गला मागिले मत ज्ञान दियो 3 थर ज्ञान मागिले माने कौन मिल ज्ञान मिलला ज्ञान पाइले तापरे कहले मु चाकरी करिया पड़ो तो भाई रामकृष्ण कहले तुम एबे सन्यास नियो भल कथा आप कहते मो परिवार ना मोर आवश्यकता अच्छी आप मत कहते सन्यास नियो ये केमी कथा कहले ये सन्यास नापी कहुच्छी तार कारण तमें तुम परिवार कथा बुझी जिते भल भाव बुझीपार ना तुम यदि सन्यास नियो अर्थात भगवान जीवन बंच परिवार दायित्व तुम जहाँ तुम परिवार बोली कह कह भगवान भगवान तुम अच्छा तुम भल बुझ ना भगवान भल बुझे ये जो सिक्रेसी रहस्य समस्त कौन मालूम अच्छे आम कहूँ मो परिवार क्यों चलो मो दिया न करी प्रकृति में यदि भगवान में कार्य करिया भगवान में जीवन बंचा परिवार से अति सुंदर भाव में सजाड़ी
परिवार चिंता आमर रही आ जो पिला भी जमी भाव में जहाँ बढ़िया कथा से भी ठीक से हम जड़े साधक श्री अरविंद समय स्वाधीनता संग्राम भाग नौले गोटे टिकी छुआ था तेणु स्वाधीनतार भाग नौ माने निहाती ब्रिटिश मानकर आखि दृष्टिया काम से करती भारी डेयाट खातिर ना इंग्रेज ब्रिटिश मान जानी मत निश्चित अरेस्ट करेंगे माने कारण गोटे थर से दौड़ी दौड़िया गोटे घर भीतर पसईदे 8 जन पुलिस जाते धरिया सब गुड़ा 8टा को पिटिक इंजोड़ करदे कारण बाहर जगह मारे अड़ुआ हम गोटे घर भीतर ढुकईदे घोड़ार दौड़ी जाऊँ पछ पछ सब चलते गोटे घर भीतर भंगा घर गोटे पशिगले से तो बाड़े ये जो 8टा ब्रिटिश को पूरा मारिक जो छिंचतर अवस्था करदे राग तार बढ़ीगला कहले आरेस्ट करदे आरेस्ट पिला को लेकिन आश्रम माँ पाखे छाड़दे क्या स्वाधीनता कम कर निश्चित जेल हम ये जो छुआटी चारिड़े खुजुर बुजुर कहले माँ पिलाटा टे दुष्ट अच्छे खेचड़िया इे सियाड़े लगे देख आ जा जेल रे अच्छा बापा डेली चिंता कर मो छुआ आज किसी बदमाश कर तो डेली छुआ चिंता कर छुआ को माँ को पाखे छाड़ी पुणी जेल भीतर थी चिंता कर तो जेल खलास हेले देखले छुआटा जी दुष्ट थी आहरी दुष्ट हो माँ कहले माँ जब तुम पाखे पिला दुष्ट हे क्या पाखे पिला शांत हे तुम कौन मो पाखे छाड़ी जाइछ केमी जदि मो पाखे छाड़ी जाइछ जेल थिला बेले तुम तो चिंता कर पिला विषय ना डेली चिंता करे ना आ तुम तो चिंता कर दायित्व तुम रखीच मत के देल से कथा बुझा मत सीना बुझा सुजोग दे मुझे बुझता तुम तो छुआ विषय चिंता कर जेल थी हो जेल थी चिंता कर कौन कर हो भूल होगा मु छुआ को तुम पाखे देदेली माने आ छुआ विषय मोर चिंता करार नाला मु पुणी छुआ कथा चिंता कर मो समर्पण रे त्रुटि रही तेणु छुआ सजाड़ी हो पारनी एबे बुझीगले सूत्रटा द्वितीय बार पुणी अरेस्ट कराला छुआ को छाड़ी माँ पाखे आउ पिला विषय चिंता करना आसला बेलू पूरा पिला एत शांत से कल्पना कर शांत हो से झी एबे भी अच्छा गोटे आश्रम चलाऊँ दिल्ली आश्रम तारा जवाहर बापा हूँ सुरेंद्रनाथ जवाहर मुझे कथा कहती एवं दिल्ली आश्रम मुख्य होगी रही से झी तारा जवाहर ते अनुमान करते भगवान केमी क्या भर कम करते तेना कृपा पाइबापी आम समस्त हकदार कारण समस्त में कृपा कराई किंतु कृपा को ग्रहण करने जो सिनसीयरिटी दरकार से सिनसीयरिटी आमर अभाव सिनसीयरिटी कौन करहब आसक्ति मुक्त रहा पड़ो कौन से प्रिफरेन्स रखा नहीं पूर्व निर्धारित धारणा आमको ऊर्ध्व उठा पड़ो सकल आसक्ति भितर मुक्त हवा पड़ो कौन से रुचि अभिरुचि रही शॉपिंग मॉल गले ड्रेस बाछिया सहज आसपरचु गला घंटे 2 घंटा पड़ू गोटे ड्रेस किणु 2 घंटा गला सी दोकानी तार देखे देखा बिगड़ी होता ने ना नहीं खाली 200 खंडे खोला कर केत भांगू सी बिगुड़ी दौड़े मन मन हेले आमे से जगह छाड़ी आसते पारन एटा खोल सेटा खोल सेटा खोल सेटा बोला चॉइस करूछु तो बुझु आमर रुचि रोच तार पूर्व निर्धारित धारणा रोच हम ना ना कालेटा हम कि ना धारणा गोटे रही भूल धारणा आम भीतर विभिन्न प्रकार आसक्ति रही रुचि अभिरुचि रही ये सब गुड़िक मुक्त हवा कौन सी रुचि अभिरुचि रही आसक्ति रही एवं पूर्व निर्धारित धारणा रही ताला में आंतरिक हो पार आश्रम प्रेस रे जड़े काम करती साधक से माँ पाखे कहले माँ मो इनचार्ज बड़ पार्शियल कर कौन पार्शियल कले मत जेने केने काम दौरान जो कम किए करती मत से कम दौरान बुतरू भाया मत ट्रिट कर गुडविल रखुना
ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ମନ ବ୍ୟାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ମୋ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମା କହିଲେ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ ମା ତମେ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟଜନ ତମ କଥା ତମକୁ କୋଉ କଥାଟା ଅମାଲୁ ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ ରହିଛି ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ କିଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆଉ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛ, ତମ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲେ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କରନି। ବୁଝିଗଲେ ଏବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସବୁଟା ଆମ ପାଇଁ ସହାଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଆଉ ସହାଡା ଚାଲିଛୁ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗ ଭଗବାନ ତାପରେ ସବୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଆମ ଭିତରେ କୃପା କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନମନୀୟତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ସହାୟତା କରିବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଡାଉଟ ଆଉ ହେଲା। ଏଇଟା କହି ଶେଷ କରିଦେବି। ଜଣେ ସାଧକ ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ 40 ବର୍ଷର ଡେଥ୍ ହବ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହବ, ପାଣିରେ ମରିଯିବେ। ସୁଇମିଂକୁ ତ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତ ଆଉ କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତିନି, ସୁଇମିଂକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଲାଣି ଆଉ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହେଇନି, 2 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ତାର ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହବ। ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ମତେ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ କହିଛି, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ହେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମୋର ଡେଥ୍ ହବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? କହିଲେ ହଁ ତମର ଏଟା ଅଛି। ହେଲେ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ମା ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ସିଏ ମାନେ ପାମିଷ୍ଟି କଣ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ତମେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କାମ କରି ଚାଲ, ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଅ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। 40 ପାର 41 ପାର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଦିନ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ମା ମୋର ତ 40 ବର୍ଷ ଡେଥ୍ ହବାର ଥିଲା, କାହିଁ କିଛି ତ ହେଲାନି କାହିଁକି? ସେ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଲେ? ନା କହିଲେ ନା ସେ ଭୁଲ କହିଲେ, ଠିକ ସେ ସମୟଟା ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୁଝେଇଲେ, ଗଛରୁ ଫଳଟା ପଡ଼ିକି ପାଚିଲେ ଖସିବ, ସେ ଫଳର ୱେଟ୍ କେତେ, କେତେ ହାଇଟରେ ଅଛି, ପଡ଼ିଲେ କେତେ ପିସ୍ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଏଟା କାଲକୁଲେଟ କରିହବ ନା ନାହିଁ? ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଫଳଟା ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ, ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହାତ ପଶିକି ତ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦିଏ, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବ କି? ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ତମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏଟା ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଟା? ଏଇ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଶିଗଲା, ତାପରେ କଣ କଲା? କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତଳେ ପଡ଼ିବାଟା ହେଇନି। ତମର ଠିକ ସେଇଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିଲା, ମା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଧ୍ୟାନ ହଉନି। ତମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଛି କିଏ? ନା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ତ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତମ ସହିତ ଥିବ ସବୁବେଳେ। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରିପାରୁନୁ ସବୁ ସମୟରେ। ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିବି, ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ୍ ହର, try to fill her with you and act according to what your inner being tells you, that would be her will. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଇଏ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର। ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ୍ ହର, ଯଦି ସ୍ଥୂଳତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ୱିଥ୍ ୟୁ, ଅନୁଭବ କର ସତ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି?
ମା ଯଦି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ବଳର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାହା କଲେ ମା ମତେ ଦେଖିବେ, এইଭଳି ଏକ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ଇନର ବିଙ୍ଗ ଟେଲ୍ସ ୟୁ। ତମ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ କରିକି ନେବେ। ଆମ ପରା କଣ ସବୁ କୁହାହେଇଛି କୁହ, ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ନୈତିକତାରେ ଅଛୁ। ଆମ ପାଇଁ କଣ ନିୟମ କରାହେଇଛି କୁହ, ଆମେ ସେତିକି କରିଦବୁ, ଡ୍ୟୁଟି ସଇଲା। ଆମେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଇନର ପ୍ରେରଣା କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଆମେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲୁନୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲିବା ହଉଛି ସାଧନାର ମାର୍ଗ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ହେଲା ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମରେ ନିୟମ ରଖା ହେଇଛି, ସେ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଚାଲିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆମର ଧର୍ମ ଦରକାର ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର? ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦରକାର ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଯିବା। କିଏ କଣ କହିଲା ନ କଲା ହେଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ କହିଲେ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୱାଟ ୟୁର ଇନର ବିଙ୍ଗ ଟେଲ୍ସ ୟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ହର ୱିଲ୍। ସେଇଠି ହବ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେଇଠି ହଉଛି ଆମ ଭିତର ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲୁଛେ ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଏବୁଲ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ତ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ମୋର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ହବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଏ ଜୋନ୍ ଅଫ କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ୱିଲ୍ ଆକମ୍ପାନି ୟୁ ଏଭରିୱେୟାର। ଗୋଟେ ଜୋନ୍, କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ପିସ୍, ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ୟାର ଏକ ଜୋନ୍ ଆମ ଭିତରୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିଯିବ, ଅବତରଣ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିବା, ବିଚଳିତ ହବାନି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହଉ, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ସଂସାର ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଭିତରେ ଆମେ ସେମିତି ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ରହିବା। ଏଇ ଭିତରେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ଅବିଚଳ ରହିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି ନହେଲେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳ ରହିବା, କେବେ ଭୀତ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜୋନ୍ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ଜୋନ୍, ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ହଉ, ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଡୁ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍। କେବଳ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେବଳ ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜ, ଡୁ ନଟ୍ ୱରି, ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ ଦେयर ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମର୍ସି ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳ ପଶ୍ଚାତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ କୃପା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ସେ କୃପା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth.
परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह हो उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे ओम शांति शांति शांति।